wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, hari ini kita kedatangan tamu yang berkunjung kepada kita, orang saleh. Beliau dari jauh, dari Hadramaut, yaitu Habib Hashim Ad-Da'i ilallah. Mudah-mudahan kehadiran beliau datang ke tempat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi pesantren kita, memberkahi ma'had kita, memberkahi kalian semua thalibul ilm. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan keberkahan dalam segala hal. Oleh sebab itu kita sama-sama dengarkan Sulaiman al-Irsyadat atau tambihat dari Habib anak kita, Habib Hashim, yang nanti akan diterjemahkan oleh Raska. Ya, Raska, saya terjem insyaallah. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammad as-sayyid al-sadiq al-amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang shadiqul amin. Amma ba'du, faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin kebaikan, maka Allah akan yufaqihu fid din, maka Allah akan memfaqihkan dia di dalam agama, akan menguasai di dalam agama itu. Wa yani anna qala al-ulama man lam yurid Allah bihi khairan lam yufaqihu fid din. Maka barang siapa yang tidak menginginkan kebaikan, maka dia tidak mendapatkan menguasai agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، يعني تفرش أجنحتها في الأرض لطالب تمهيد الطريق، تسوية الطريق بأجنحة الملائكة لأنها يسلك طريقا حسنا. Dan begitupun Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dia mencelaka tariqah, barang siapa yang berjalan di menuntut ilmu, maka
maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju surga. Dan begitupun hadis yang dikatakan beliau, sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. وقال العلماء في بعض الآثار أن الديدان في الأرض والحيتان في البحر لا تستغفر لطالب العلم. لذلك قال في بعض الآثار إن الديدان في الأرض والحيتان في البحر لا تستغفر لطالب العلم. Bahwa semua yang ada di atas dan di laut tidak akan bisa mengampuni dosa-dosanya bagi penuntut ilmu. وكل هذا الكلام لأجل التشجيع على طلب العلم والاهتمام بطلب العلم والتضحية لأجل العلم. Dan semua ini dan semua perkataan ini tujuannya adalah untuk mendorong dan memotivasi kita senantiasa menuntut ilmu. حتى أن الملائكة رضي الله عنهم يستغفرون لمن في الأرض ولكنهم يخصون خصوص لطلب العلم بالاستغفار. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله الذين يحملون العرش ومن حوله يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يستغفرون للذين آمنوا. وفي آية أخرى ويستغفرون لمن في الأرض. Bahkan malaikat pun yang senantiasa memintakan ampun bagi para manusia tetap memberikan kekhususan kepada penuntut ilmu, istighfar atau ampunan yang khusus bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu. حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من أعظم مهماته بعد الدعوة إلى الله أنه يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Bahwa Rasulullah pun selain tugas dan dakwah beliau yang luar biasa besarnya, selanjutnya adalah senantiasa memohon ampun untuk para orang mukmin dan orang mukminat. فنحن الآن في هذه النعمة الكبيرة لأننا طلبة علم. Dan kita ini sebetulnya sedang dalam kenikmatan yang luar biasa besarnya karena kita sedang dalam perjalanan menuntut ilmu. فلذلك علينا أن نعرف قدر هذه النعمة وعظيم هذه النعمة وأنك لست كأحد آخر، لست كالأولاد من الشارع، تختلف في الأخلاق، تختلف في الصفات، تختلف في الأدب، تختلف في كل شيء يختلف. Maka alangkah baiknya kita senantiasa mengetahui kebesaran apa yang sedang kita kerjakan, yaitu menuntut ilmu. Dan kamu yang santri ini tentu berbeda dengan anak-anak yang tidak santri, berbeda dalam akhlak, dalam sifat dan lain-lain. من لم يعرف قدر هذه النعمة يعرف يختلف عن كثير من الصفات أهل الشارع. كثير من الصفات الذين لا يدرسون في المعاهد يخاف أن ينزع الله منه هذه النعمة. من لم يعرف قدر هذه النعمة سينزعه الله. Maka banyak yang tidak belajar di pondok ini, mereka tidak mengetahui keutamaan dalam belajar di pondok dan mereka takut atau mereka akan dicabut beberapa hal karena berbeda dengan anak-anak yang berbeda. فيقول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيد ولئن كفرتم. شوف هذا مقابل الشكر. إذا ما تعرف الشكر ستصل إلى درجة الكفر. الكفر يعني الجحود، جحود النعمة. الشكر معرفة قدر النعمة.
الكفر جحود النعمة، هذا معنى الكفر في اللغة العربية، يكفر يعني يجحد. Jadi namanya syukur itu adalah mengetahui nikmat. Sedangkan kufur dia membatasi atau menutupi dirinya dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. هكذا فعلينا نعرف قدرها، فمن لم يعرف للنعمة قدرها أزيلت. يقول سيدنا الإمام الشافعي: شكوت إلى وكيع. تحفظون هذا البيت؟ سؤال حفظ. شكوت إلى وكيع هذا الشيخ في مصر، شيخ هذا الإمام الشافعي. شكوت إلى وكيع وحفظي فأرشدني إلى ترك هذه محافظة على النعمة. محافظة على النعمة تترك المعاصي. فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه أو لا يهداه أو لا يأخذه عاصي. Seperti halnya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan syakautu ila Waki', atau melaporkan kepada guruku Waki' yang ada di Mesir, surah hifzi, bahwa kesulitan menghafal. Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka gurunya mengarahkan atau menasihati untuk meninggalkan maksiat, karena maksiat tadi merupakan penghalang bagi belajarnya. Wa akhbarani bi anna al-iman, dan memberitahu bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu enggak akan diberikan kepada maksiat, maka kita sebagai siswa harus senantiasa menghindari segala kemaksiatan. لا بد من معرفة النعمة بالمحافظة عليها كما سمعتم، وأيضا بمعرفة الأدب. شوف، الأدب يحافظ على العلم، الأدب يبقي العلم دائما فيه بركة وفيه خير وفيه نور وفيه سر. الأدب. Jadi selain bahwa kita mengetahui tentang masalah nikmat ilmu, kita pun juga harus senantiasa menjaga adab, karena itu akan selalu mengarahkan kita kepada kebaikan, mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif dan lain-lain. يقول في أبيات، تعرف الأبيات؟ شعر، بيت شعر يقول لأحد بعض الشيخ وشيوخنا، يقول: لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق، وإذا رزقت بخصلة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وهكذا. Jadi ini ada salah satu bait syair juga, cuma saya kurang paham juga. Intinya menjelaskan tentang keutamaan adab dan ilmu dalam kehidupan sehari-hari kita. فمن يزيد عليك في الأدب فقد زاد عليك في العلم، وإذا نقصت في الأدب فقد نقص عندك العلم. Kalau kita akan selalu menambah atau meningkatkan adab kita, maka insya Allah ilmu kita akan bertambah. Sebaliknya, kalau adab kita berkurang, maka berkurang pula ilmu kita. فلذلك أنا نختم لكم بقصة في اثنين من رباط أول قديم في رباط تريم، يدرس اثنين. هؤلاء اثنين كل شيء مجتهد فيه، مجتهدين في كل شيء، دروس يحضر سوا، والعلم يحضرون سوا، يحضرون عند العلماء والحبايب، يحضرون سوا، كل شيء يحضرون سوا، كل الدروس يحضرون مع بعض. لكن فتح الله على واحد فتح وجعله ينفع به الأمة ونفع الناس، وآخر لم يفتح الله عليه. Jadi ada kisah di Hadramaut, ada dua santri yang dua-duanya mustahidin, orang-orang yang selalu belajar dengan semangat, orang-orang yang selalu mengikuti semua ta'lim, pelajaran dan lain-lainnya. Hanya saja yang satu Allah bukakan, Allah jadikan ilmunya manfaat kepada manusia, dan yang satu tidak bermanfaat bagi manusia. فهذا الشخص الآخر الذي لم يفتح الله عليه يقول: ما سبب أنا وصاحبي في كل شيء، في كل الدروس وفي كل حلقات يحضر، ما سبب يفتح؟ بقي دائما مهموم. فيوم من الأيام نام في النوم ورأى رؤيا صالحة، يقول له: أنت، يقول: يا رب لماذا هذا الشخص يفتح الله عليه وأنا معه وأنا لم يفتح الله عليه؟ فأجابه ذلك الشخص، كان يرى شخص من نور، فقيل أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول له: نعم، ألا تعرف أن صديقك زاد عليك في أدب واحد، وهو أنه كان إذا أراد المراجعة الدروس يستقبل القبلة، وأنت لما تراجع الدروس ما تهتم، أحيانا تستقبل وأحيانا ما يستقبل القبلة، فقد زاد عليك في أدب واحد ففتح الله سبحانه وتعالى عليه.
Yang tadi tidak dibukakan ilmunya oleh Allah, yang tidak bermanfaat tadi, bertanya, kenapa kok sebabnya saya tidak bermanfaat ilmunya? Padahal dua anak tadi belajar bersama, hadir bersama, halaqah bersama, dan semuanya dua orang ini adalah pelajar yang tekun. Maka dalam tidurnya diberikan mimpi, dan pertanyaannya sama, mengapa kok saya ini berbeda dengan dia? Ternyata dijawab oleh sosok dalam mimpi itu yang dikatakan seorang nabi, bahwa yang satu yang bermanfaat ilmunya, yang dibawakan ilmunya oleh Allah, itu senantiasa menjaga adab. Dengan contoh, ketika merojaah ilmu, mengulangi hafalannya, senantiasa menghadap kiblat. Sedangkan tadi yang tidak bermanfaat ilmunya ini, yang kedua, kalau murojaah itu kadang menghadap kiblat, kadang menghadap mana. Maka yang membedakan antara dua orang ini adalah adab dalam menuntut ilmu. Wa min ahammil adab hiya al-adab aidan ma'a al-syuyukh wa asatidha wa mudarrisin. Al-adab al-kathir. Al-adab al-kathir aham al-adab tasma' kalam, tamtathil amra. ليس فقط تكبر يده بعدين ما يسمع كلام، ما يمتثل الأمر. امتثال الأمر هو أهم الآداب مع الشيوخ. Adab itu selain adab belajar, ada adab kepada guru, kepada mudarris, syekh, orang yang lebih sudah dan lainnya. Dan adab itu salah satu beberapa contohnya adalah mendengarkan omongannya dan mengikuti perintahnya. Adab itu tidak hanya sekedar digambarkan cium tangan, tapi tidak mengikuti perintahnya. Maka sebetulnya adab yang paling tinggi itu adalah menjalankan perintah guru-gurunya, ada atau tidak ada gurunya. Min aham al-adab ma'a syuyukh at-ta'zim lahum. Ta'zim asy-syuyukh. An-nazar ilayhim annahum khulafa ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khalifat Rasulillah. أنت معك أدب واحد تطبقه فأنت خليفة رسول الله في ذلك الأدب. أنت مقتدي برسول الله فأنت خليفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف المنافقين يجلس عند النبي ما يستطيع لأن النظر ما هو بالتعظيم. Jadi salah satu juga adab kepada yang guru itu adalah ta'zim, menghormati. Maka sebetulnya para guru itu dan ulama adalah khalifah, penggantinya para nabi dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat yang ada sekarang. Kalau zaman dulu ketika zaman Rasul, ada Rasul yang mengajarkan langsung. Kalau sekarang para ulama, para guru. Maka sebetulnya ketika kita mengikuti dan mengajarkan bahkan ilmu yang kita punya, sebetulnya kita sedang berusaha untuk menjadi khalifahnya Rasul, mengganti Rasul. التعظيم أنت في يمكن بعدين ناس يسأل ما فائدة التعظيم؟ النظر إلى البشريات، يعني أكل شرب لا تنظر إليها. المنافق ينظر إلى النبي يقول ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذه نظر بشرية. أهم شيء عدم النظر إلى البشريات، ولكن نظر إلى المعنويات. ولكن نحن قصد البركة، جئنا إليكم ونزوركم ونستمد منكم وتستمدون إن شاء الله مننا. Adab itu banyak yang mungkin nggak bisa dibahas semua di kali ini. Cuman dengan datangnya beliau kepada kita dan saling mendengarkan, saling belajar, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Nas'alullah azza wa jalla bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa bihaqqi ahli baitihi al-akramin wa bihaqqi sahabatihi al-'azamin wa bihaqqi at-tabi'in was-sa'irin manhajahu al-'azim wa haqqi Rabbina azza wa jalla wa bihaqqi kulli ahli haqq وبمعرفة كل معرفة أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يكشف لنا كروبنا. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ما مضى
واعف عنا فيما سيأتي يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا لحبيبنا الذي قد أعطانا النصيحة الغالية، وإن شاء الله kamu sekalian bisa memakainya. Yang tadi sudah diterjemahkan oleh Ustadz, dan mudah-mudahan tentang adab menuntut ilmu, karena adab menuntut ilmu itu penting. Tadi kamu diceritakan bagaimana adab menuntut ilmu antara orang yang menghadap kiblat dengan orang yang tak menghadap kiblat berbeda. Maka oleh karenanya itu saja satu adab sudah bernilai tinggi, apalagi yang lain-lainnya. Tentang kamu baca Quran, tentang kamu mengabaikan perintah sembahyang, sholat 5 waktu. Penting kamu untuk menghormat kepada guru, takzim kepada ustadz, kepada guru, kepada orang-orang tua, kepada kamu punya orang tua. Mudah-mudahan dengan begitu kamu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barakah, yang berguna untuk kalian di masa yang akan datang, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini yang luar biasa, yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah, taqabbal ya karim. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi. حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم سيدنا